player because of injured, because of now also yellow cards. I mean, 4 players with yellow cards is also, I think, a record for me in 22 years since I'm football coach. It's a lot of players. And 2 players in the starting 11 the last game, and 2 players they came inside with Nico and with Micha. And yeah, we have other good guys also in the Decathlon, so they will come tomorrow inside and help the team. So for me, it's never so important, but you know, when you cannot change the situation because the reality is this, I don't must think so much. I think more for the player they are on the pitch tomorrow, because it's more important, because this is past already, and we are here and now, and tomorrow is an important game. And what's happened with the concurrent, with the opponent, this is never in our hands. So for me, it's always good when we play against the best team, and also with the best team, when Persija play. And this in this season was not so often. And today I spoke in the airplane also with my coach team. The last months we never could play maybe two games behind with the same team, because we missed always 1, 2, 3, 4 players. Yeah, and that's why yeah, the guys until now they did it well, and we have a big target in front of us. Oke, jadi kata Coach Thomas, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di akhir-akhir musim. Contohnya cedera atau akumulasi kartu kuning. Sebenarnya bagi Coach Thomas ini adalah rekor secara karir kepelatihannya, di mana ada 4 pemain yang terkena akumulasi secara bersamaan, di mana 2 pemain itu adalah pemain starting Oktober Partnership, dan 2 pemain lainnya adalah pemain pengganti. Tapi Coach Thomas mengingatkan bahwa di luar 4 pemain itu ada juga pemain yang bagus dan siap untuk bermain di squad besok. Realitasnya seperti ini. Jadi mari kita, yang penting sekarang adalah mari kita bicarakan pemain yang ada aja. Dan apa yang terjadi dengan squad Persebaya itu bukan Zevalente dan itu bukan di tangan dari Coach Thomas. Jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi Coach Thomas mengingatkan bahwa selama musim ini hampir tidak bisa mempermainkan squad terbaiknya, apalagi di beberapa bulan terakhir, apalagi terutama di bulan ini tidak pernah memasang 2 pemain yang sama, 2 pemain yang sama atau 3 pemain sama secara beruntun dalam 2 game. Ya, jadi itu yang terjadi di musim ini bersama Persija. Terima kasih. Selanjutnya, silakan teman-teman pertanyaan. Pak Haji Santoso adalah salah satu pelatih lokal dan 10 besar yang masih bertahan sejak awal musim. Menurut Coach, bagaimana sosok Haji Santoso? Kemudian yang kedua, besok Persija hampir dari 2015 tidak pernah menang lawan Persebaya. Apakah Coach tahu itu, dan kemudian ada harapan besok untuk menyelesaikan hal buruk itu? Kemudian udah Hanif selama ini kan di Arema selalu kalau lawan Persebaya kan selalu naik artis nih. Nah, ini tadi naik bus dikawal dengan teman-teman. Gimana sih rasanya akhirnya lawan Persebaya akhirnya merasakan naik bus, tidak naik artis lagi? Wah, das ist doch fantastisch. Dari 2015 Persebaya nggak pernah menang, Persija nggak pernah menang. Okay. Yes. Okay, I start with the first question. Yeah, that means he's a fantastic coach, and Persebaya, they trust him, and that means he has a really good relationship with the board, and so in the modern time now, and we can see this in Europe and also here and a lot of other countries, sometimes the people, they don't have so much patience, because they think we have to change from one moment of the other moment. The coach, like you change your socks, you know, when you start in the morning, wake up, and sure, it's
It's never nice because some coaches, they don't have the time also to work for the longer time with the team. And but we know the results, they are always important for a football coach. So we know this when we sign a contract also. That's why it's good to hear that he is long time here also. I mean, the whole season, because a lot of teams, they changed, and I'm happy to meet him tomorrow. And I hope we can see a good game. And the second question? Persebaya never win, Persija never win against Persebaya since Here? Yeah. No. All tournament. Also home? Yeah. Home, away, never win against Persebaya. It's a long time. It's a long time. Normally, I'm not so a big fan from statistics because player change, coaches change. I mean, we are also not playing tomorrow in the stadium from Persebaya because we are here. But yeah, this is also a big motivation for my player, sure, because I mean, we had some good statistics things in this season also. I mean, I remember when we played in Malang, a long time we couldn't win there maybe. Or we have a fantastic statistic also home with 13 winning games and 3 draw, and from the 3 draw, 2 draws not home. We played in the bubble, so it was not in our stadium in front of our fans. So we have a lot of positive things in this season, and why not tomorrow also start again with these positive things? This is in our hand, and yeah, everything is possible that we can win a football game against Persebaya, but you have to do a lot for that, and we have to change the face also. The last matches outside were not good, and the player, they noticed that we can play outside a better football also, and we have to. Oke, Pak Thomas bilang itu waktu yang cukup lama, 2015, dari 2015 kita nggak pernah menang. Tapi Pak Thomas melihatkan bahwa pemain ganti, pelatih ganti, jadi adalah motivasi untuk pemain, karena kita ada beberapa statistik yang bagus juga. Contohnya waktu kita away di Kanjuruhan melawan Arema, dan kita juga statistik lumayan bagus di kandang. Kita juga seri hanya sekali di Stadion Patriot, dan sisanya adalah serinya karena kita di kondisi bubble. Jadi banyak hal yang positif. Dan kenapa, kata Pak Thomas, kenapa besok kita nggak coba untuk melakukan hal itu lagi? Jadi apapun bisa terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah permainan satu way. Itu Mas. Oke, jadi dengan Pak Thomas bilang kalau misalkan Coach Aji berarti coach yang fantastis, jadi di mana berarti Coach Aji terpercaya oleh Persebaya, dan dengan kata lain berarti mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para pemilik Persebaya, karena di Europe sekarang juga sedang musimnya cepat-cepat ganti pelatih, seperti kayak ganti saus di pagi hari. Tapi sebenarnya coach itu perlu punya waktu ya buat nyetel saat melatih tim. Jadi untuk Coach Aji itu bagus karena dia ada di sini sejak dari di awal musim pun sampai sekarang dia belum tergantikan, karena Coach Thomas juga khawatir banyak pelatih yang diganti di tengah-tengah musim ini. Iya, saya rasa udah waktunya ya kita sebagai pemain bola tidak pergi ke stadion menggunakan tangkis, yang merasakan itu berkali-kali di Arema, nggak cuma saat kita melawan Persebaya, dan di Persija pun juga sama. Saya berharap kita belajar dari yang sudah dari kemarin kita tragedi itu ya. Saya berharap kedepannya sepak bola ini sudah tidak perlu ada menggunakan tangkis lagi, yang mana itu kan kita menggunakan itu karena takut terancam akan bahaya di luar lapangan. Karena sepak bola itu kan sebenarnya sejatinya itu menyatukan. Jadi saya berharap ya fanatisme itu tidak perlu mengancam nyawa gitu.
Jadi sepak bola pertarungan persaingan itu ya cukup di lapangan 90 menit, sisanya kita teman, toh juga saya sama pemain Persebaya juga banyak teman-teman saya di sana, bahkan Coach Aji sekalipun juga yang membawa saya pelatih saya awal ke Liga 1 seperti itu. Jadi saya berharap ke depannya kita sebagai pemain pun juga terasa terlindungi dimanapun kita berada gitu. Itu aja, saya berharap ini terus berlanjut tidak hanya pada Persija maupun tim-tim lain gitu. Seperti itu. Oke, saya kira cukup. Saya kira cukup. Somebody came late also, so it's Oke, terima kasih untuk rekan-rekan wartawan. Thank you very much. Terima kasih Mas Hanif. Saya tutup. Ciao, see you tomorrow. Ciao guys. Ciao, bye bye. Bye.